दिसता ते खूप मामलेदार इलाके पर्सनल विजिटा खातीर म्हणटा आपूण पर्सनल विजिटाक येयला हांवें कंप्लेंट घातल्या 29 डेप्युटी कलेक्टराक घातले सो डेप्युटी कलेक्टर ऑफ बार्देस तिणीन सांगलें की आपूण मेमोरेंडम काडून ती कंप्लेंट तुजी कितें ग्रिवियन्स आहा पळय ते फॉरवर्ड टू द मामलेदार ऑफ देवस्थानालय आनी ताज्या ज्युडिक्शनाक लागता आनी सीईओक लागता सो एज पर ते म्हाका तुमी सगळे वच आनी तूं मामलेदाराक वच आनी मेळ म्हणून मामलेदाराक इन्स्पेक्शनाक येवपाचें अशें मामलेदाराच्या ऑफिसांतसून कळ्ळें सो त्या बरोबर हांगा आयलें सो हांगा आयल्या उपरांत आतां कळोन आयलें मामलेदार म्हणटा आपूण तुमच्या कंप्लेनीचें इन्स्पेक्शन काडूंक ना सो जी कंप्लेन आमी घातल्या 29 तारखेक आनी जात्रा 2 तारखेक आसा तुमी पळोवं शकता जॉयंट व्हिला आनी एक उबे केल्या हांगा तितून ते बाकीचे सगळे काम चालू आसा जी इलिगल आसा तांचे कडेन अजून कांय जावंक ना सो ही तांकां जो पर्यंत NOC प्रोवायड जायना तांची स्ट्रेंथ पळयना तांचे कितें जायना टॅक्निकली कांय चेक करिना जाल्यार आमचो गोवा गव्हर्मेंटाचे जे ऑफिशियल स्टाफ आहा ते अशें कशें निग्लेजन्स करूं शकता आनी ही जात्रा जावची म्हणटा फाल्यां जर कितें इन्सिडंट घडलो जाल्यार एका रिस्पॉन्सिबल कोण सीएम आसतलो कित्याक बचाची मॅटर ऑलरेडी नाकाचेर नाका शेवट जाल्ली आसा 25 लोकांचो वळवळोन फडफडोन मृत्यू जाल्लो आहा उंपोन आनी अशें इन्सिडंट हांगा घडचो म्हणून आमी जेन्ना सांगता जाल्यार इन्स्पेक्शन कंडक्ट करपाक ह्या ऑथॉरिटीक कितें प्रॉब्लम आसा जायते लोक जायते उलयतात जायते हे करतात पण आमी रिटर्नान जेन्ना घातले तेन्ना बींग एज अ कंप्लेनंट म्हाका रायट आसा विचारपाक की तुमी हें कित्याक लागून करता अशें म्हणजे तांकां तुमी हांगासर लाखांचो जो कितें तुमचे कडेन कितें येता म्हणून ताका लागून आमकां कंप्लेनाक सायडीक दवरलें आनी ही जात्रा जी आसा ही अशी इलिगली लोकांनी येवन भायल्या लोकांनी येवन हांगासर ते पयशे कलेक्ट करून घेवन वयचे आनी गोवा गव्हर्मेंटाच्या तिजोरीचेर खोड मारची म्हणून हे मामलेदार आमकां अशें आन्सर दिता काय कितें हो आज प्रश्न हांगासर तेंच्यांनी स्वताहून निर्माण केला कित्याक कितें सांगतात आमी इन्स्पेक्शन जे कंडक्ट करतले म्हणून हांगासर हेंचे सो हांगा इन्स्पेक्शन कसलें कंडक्ट करतले आज तुम्ही पळयात ते सुद्दां की मातशें आमी थंय या मातशें दाखोवपाक कितें जात्रा आमकां लागता सगळ्यांक लागता जग भर लोक हांगासर येता सो ओपनान आसा बारीक बारीक इन्स्पेक्शन आसा इन्स्पेक्शन आतां आनी एक हें केलां ओपन हें घातलें तेंच्यांनी जायंट व्हील हय जायंट व्हील आसा थंय ती कितें बोट टायप चलपाची ती आहा धाकट्या भुरग्यांचे दिसता तेंच्यांनी रावंड हे घातल्या फाल्यां जर कितें इन्सिडंट एखादो भुरगो गुवळ्योन पडलो कितें जालो ताजी स्टॅबिलिटी जर ना जाल्यार ताका रिस्पॉन्सिबल कोण आसता ताज्या भायर तेंचे कडेन NOC ना फायराची NOC जर घेतल्या जाल्यार फायराच्या NOCन तसं स्पेसिफिकली बरयल्लें आसा की देवस्थानाची NOC गावल्या शिवाय ताका बाकीचे ग्रांट करचे न्हू अशें स्पेसिफिकली फायरान डेप्युटी कलेक्टराक धाडलेलें आसा अशें आमकां रिलायबल सोर्सा कडसून कळयलें आसा सो हांव म्हणटा की जो पर्यंत तुमकां हें सगळें कितेंच हें गावूंक ना परमिशन्स गावूंक ना तुमच्यो फायली जस्ट 2 दीस जाले आयज एकल्यान घातल्या सो आयज घातल्यार हांगासर म्हणणें आहा की खंयची जर NOC प्रोवायड करता 7 days बिफोर घालपाक जाय म्हणून एज पर लॉ जाल्यार आयज जर घातला आनी तांकां अजून NOC प्रोवायड जावंक ना जाल्यार प्रेझेंटली आमी आसा म्हापसा बोडगेश्वर देवस्थाना कडेन कशें दिलें सरकाराच्या ऑथॉरिटी हांगासर उबे करपाक आनी हे जे आयज देवस्थानाची जे कमिटी आहा जरी तांकां लागना जाल्यार जात्रा जी जाता ही देवस्थानाच्या तर्फे जाता आनी हे जे कितें आसा पळय हे भायल्या हाका लागता दुसऱ्या हेका लागता पण फाल्यां जर कितें इन्सिडंट घडलो जाल्यार नांव कोणाचें बदनाम जाता आमच्या देवाचें तेन्ना कोण म्हणचें ना आनी कोण एवॉयड करूं शकना ना तेणेन दिवंक जाय आसलें हेणें दिवंक जाय आसलें ब्लेम गेम स्टार्ट तो पर्यंत लोकांच्या घरान जीव वयतलो आनी जीव वयचो न्हू प्रिकॉशन्स म्हणून आमी हे घातलेले आसा जाल्यार लोकांची लायफ सेफ्टी करपाक सेफ करपाक लागून आमी जे घातला ताजेर खंय तरी नॅग्लिजन्स जाता हे गव्हर्मेंट ऑथॉरिटी कडसून सो गव्हर्मेंट ऑथॉरिटी जी आसा जी सॅलरी घेता पळय ती कोणाची घेता आनी कित्याक लागून घेता आमी म्हणटा आमच्या लोकांचे लायफ सेफ जावपाक जाय म्हणून आमी तुमकां सॅलरी सगळ्या वाटेनसून फारीक करता की खंय तरी ब्लॅक मनी जे कलेक्ट करपी आसात पळय चोरया वचून करता हो बिझनस धंदो जे करता पळय तांचेर खंय तरी बडी बसपाक जाय म्हणून पण तुमी अशें करिना तुमी ताका कॉपरेट करता आनी असल्या इन्सिडंटांक तुमी खंय तरी हातभार लायतात आनी ते करचे म्हणून दितात म्हणजे हांगासर बळजबरीन दादागिरी एक तर्फे ह्या गव्हर्मेंट ऑथॉरिटींची जाता असो आमकां दिसता कित्याक सांग डेप्युटी कलेक्टरान सरळ सांगलां आपल्याक जें लागता तें फक्त सावंड पॉल्युशनाचें कितें आहा तें कित्याक सावंडाचें परमिशन आमी दिता आनी बाकीची परमिशनां जी आहा ती म्हापसा म्युनिसिपालिटीचो CEO आहा तेका येता ताज्या उपरांत मामलेदाराक येता बार्देसच्या आनी पुलीस इन्स्पेक्टर ज्युडिशियल इन्चार्ज सो म्हापसा PI घेता
सो हे सगळे जेन्ना आमी पळयले स्टडी केले तेन्ना आमकां कळून आयलें की आयज मामलेदार म्हणटा की आपूण आजून इन्स्पेक्शनाक तुजी कंप्लेंट घेवंक ना. 2 तारखेक जात्रा, परवा जात्रा आसा 2 जानेवारी 2026 जाल्यार आयज मेरेन इन्स्पेक्शन कंडक्ट कित्याक जावंक ना. 29 हांवें कंप्लेंट घातलेली, 29 वरसून 30 ताका ट्रान्सफर जाल्ली आसा. कंप्लेंट तेज्या हितून मेमोरंडम धाडलेलो आसा डेप्युटी कलेक्टरान, पण इतले घालून करून सुद्दां अजून पर्यंत इन्स्पेक्शन काडूंक ना. इन्स्पेक्शन केन्ना काडटले, जेन्ना ही जात्रा सोंपतली तेन्ना, म्हणजे तो पर्यंत हांगासर कितें इलिगॅलिटी चलोनी अशें मामलेदाराचें म्हणणें आनी डेप्युटी कलेक्टराचें म्हणणें आसा. जाल्यार तें आमकां सांगचें गोवा गव्हर्मेंटाचें आमचें सरकार आसा तेणेन CM सरान. मॅडम, आता जो मामलेदार आयलेलो आणि तुम्ही एक कंप्लेंट दिलेली, तेजेर तेणी कितें रिस्पॉन्स दिला? तो सांगता तुजी जी कंप्लेंट आसा ते कंप्लेंट आमकां लागना. आपल्याक जे लागता, आपूण जे इन्स्पेक्शनाक आयला ते देवस्थानाचे भितून येयला. सो म्हाजी कंप्लेंट जर ताका इम्पॉर्टन्स दिसना, फाल्यां जर डेथ जर जाली जाल्यार ताका रिस्पॉन्सिबल कोण आसतलो हो सुद्दां हांवें ताका प्रश्न विचारला. पचाचे मॅटराचेर सुद्दां सांगला. आयज पॉल्युशन कंट्रोल बोर्डाचे सुद्दां खंय तरी ऑफिसर्स सस्पेंड जायत आहात. सो हे इतले सांगून करून सुद्दां तेंच्यांनी नेग्लिजन्स केला, निग्लेक्ट केल्ले आहा. सो मामलेदाराक पडलेले ना असो मामलेदार आमच्या बार्देस तालुक्याक कित्याक जाय, जितून जो कंप्लेंट घातले सुद्दां जाल्यार तो सरळ डडडीत सांगता आपूण करूं शकना म्हणून. मिन्स वॉट, तूं टॅक्निकली घे, तांची स्ट्रेंथ पळोवपाक जाय. बाबा ते लोकांक कॉल मेळ्ळा कितें जाल्यार प्रायवेट हाडून कितें दितले ते पयशे खावयतले, सर्टिफिकेटी प्रायवेट घेतले. आनी तुमचे टॅक्निकल जे म्युन्सिपालिटीचे CEO आहा त्या CEO कडेन टॅक्निकल इंजिनियर्स आसात, त्या इंजिनियरांनी हें करपाक जाय. तांकां घेवन इंजिनियरांनी घेवन तेंच्यांनी येवन गव्हर्मेंट आपलो जेन्ना तो रिपोर्ट तयार करता ताजेर कळटा की बाबा ही स्ट्रेंथ ओके आसा काय ना ती. आनी फाल्यां जर ना जाल्यार मागीर धांवतल्यान तुमी, मागीर धांवतल्यान. तुमचो आता तुमच्या कंप्लेनीर अजून एक्शन घेवंक ना अथॉरिटीन, तर कितें सांगपाचें दिसता? एकूच दिसता सांगपाक सरकारान की CM सर खंय तरी तुमी फेलियर जाता आनी तुमची ऑथॉरिटी तुमकां केअर करिना, कोणाक भियाना आनी कायद्याचो कोणाक भंय ना, हें तरी दिसता आमकां. म्हणजे कंप्लेनींग व्हॅल्यू ना. कंप्लेनींग व्हॅल्यू केन्ना येता, जेन्ना इन्सिडंट घडलो आनी मागीर जेन्ना आमी कोर्टांनी धांवता तेन्ना. तो पर्यंत सर मागीर सांगता, CM सर कितें सांगता, ना आमी करतले असले, तुम्ही कोणी कंप्लेनी घालूंक आता कंप्लेन घालून सुद्धा कोण केअर करिना जाल्यार तेजेर लक्ष घालपाक जाय. CM सरान आपल्या ऑफिसांसून हांगासर डायरेक्शन दिवपाक जाय. तुम्ही जेन्ना मामलेदारा कडेन उलय तेन्ना चिरीमिरी एक कितें वर्ड्स यूज केलो, कितें म्हणून प्रकरण सांग. एक व्हिडिओ व्हायरल जाल्लो, त्या व्हिडिओन ताणें सांगलें, प्रेसाक ताणें बायट दिल्या किटलेकर म्हणून, की खंय तरी खंय चिरीमिरी हें सगळ्याक जाता आनी ती चिरीमिरी घेवचे आनी NOC ग्रांट करची म्हणून, तेंचे कितें उरला पळय ते तांकां खंय मेळोवन दिवचें म्हणून. सो आतां म्हाका अशें दिसूंक लागलां की ताणें जो स्टेटमेंट दिला त्या स्टेटमेंटाच्या बळाचेर मे बी हे मामलेदार चिरीमिरीक रावल्या काय कितें. हांवें अशें बी प्रश्न केलो तेका, सर तुमकां कितें चिरीमिरी गावतले म्हणून तुमी रावन हे आमची कंप्लेनी भायर उडयल्या आनी तांकां हें करता काय म्हणून. आतां हांसता. हे कसले म्हणजे कसले मामलेदार तुमी? अरे तुमकां हें खबर ना, कायदो खबर ना, कायदो कितें म्हणटा. फाल्यां जर आमी कोर्टाक धांवले, तुमी मागीर कोर्टान टायमपास करतले, तो पर्यंत कितें हांगासर. म्हणजे कोणी ब्लॅक मनी कलेक्ट करचे आनी व्हरचे. जे बारीक लोक आसा तांकां सगळ्यांक NOCs प्रोवायड करपाक लायनी लायतात तुमी, तांकां त्रास करता बारीक लोकांक. सो हें असलें पळय जेन्ना ब्लॅक मनी कलेक्ट करता व्हडले व्हडले येवन आनी हांगा इन्सिडंट घडयता आनी ते जात्रेंची जर थंयसर जर खंय तरी नांव बदनाम करपाक भायले लोक जर येवन जर हांगासर जर ट्राय करता जाल्यार असल्यांचेर आळो घालूं शकना आनी तांकां तुमी प्रोवायड करतले कशें जावं शकता. तुमकां दिसता हेतून कलेक्टर सुद्दां इनवॉल्ड आसा? ना, म्हाका दिसना डेप्युटी कलेक्टर इनवॉल्व आसा, पण तेंच्यांनी कितें आसा, कलेक्टर जो आमचो नॉर्थ गोवा आसा पळय ताणें हितून लक्ष घालूंक जाय. बींग एज अ IAS ऑफिसर, इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन जी सर्वीस आहा तितूनसून तुमी येतात की आमी जर कितें जर घडटा जाल्यार तेचेर आमी सगळो नोट मारतले, कितें करतले, त्यांच्या नोटाचेर व्हडलें कितें घडटा. पण ते डायरेक्शन ते दिनान ना, हांगा स्वता येवन इन्स्पेक्शन कंडक्ट करपाक येना. तुमकां खबर आसतलें लास्ट टायम जेन्ना स्टॅम्पेड जाल्ले लयराई देवीच्या टायमाचेर, ताज्या उपरांत धांवले सगळे जाण. त्याच्या उपरांत इन्सिडंट घडल्या उपरांत मागीर खंय तरी तेंची तकलेक जाग आयली. डेप्युटी कलेक्टर आसात, मामलेदार आसात, आनी तांकां काडल्यान ट्रान्सफरी म्हणून मारून दिल्यो आनी थोड्या IAS ऑफिसरांक स्टेटीनसून दुसऱ्या स्टेटीन धाडले. सो हें चलता. म्हणजे मेले ते गेले, मेल्या तेंचे कितें केलें तुमी? आयज पर्यंत रडटात ते न्यायाक, दिता न्याय.
DYSP काढलो तेका काढून ट्रान्सफर केलो, SP काढलो तेका ट्रान्सफर केलो, PA काढलो तेका ट्रान्सफर केलो. म्हणजे ट्रान्सफर हे तुमचे सॉल्युशन आणि जस्टीस मेलेल्यांक. तुमकां दिसता ह्यो सगळो पयशांचो खेळ असो पयशांचो दिसता? खेळ चल्ला हांगासर. आणि हांगासर काय ना, आणि गोवा गव्हर्मेंटाच्या तिजोरेचेर खोड मारता आणि भायल्या भायले सगळे ब्लॅक मनी हांगासर एकठांय करतात आणि सगळ्याक वाटे सगळ्याक घालून फुडें वयतात. आणि त्या बेजाचेर ही हांगासर इन्स्पेक्शन कंडक्ट करिना. नाजाल्यार CM सराक हांव सांगपाक सोदता की ही ओपन चॅलेंज तूं एक्सेप्ट कर, जो हांगासर आनी इन्स्पेक्शन तूं फुड्यान रावन करून दाखय. मॅडम, एक जनतेचो प्रश्न आहा. तुमी जी कंप्लेंट घातल्या तितून खूब जाणांक धंद्या वेव्हाराचेर इफेक्ट जालेले आहा. हेंच्या खातीर कितें मेसेज दिवंक सोदता? म्हाजो जो इफेक्ट जो आसा पळय न्हू, हांवें खंयच्याच धंद्याकाराच्या पोटाचेर खोड मारूंक ना. म्हाजें एकूच म्हणणें आसा की तूं लिगल कर, तूं वायट पयशे कितें आहा ते कर, आणि ऑफिशियल कमाई ब्लॅक मनी न्हू, कोणाच्या मोड्यांचेर नाचोन तो पयसो खावन मागीर तकलेर हात मारून बसोन पश्चाताप करच्या परस तूं लिगली कितें आहा ते डॉक्युमेंट सबमिशन कर, NOCs प्रोवायड कर आणि कर थंयसर धंदो. कोण येतलो तुज्या हेका हाडूंक? आमी हाडिना कोण, बारीक बारीक लोक आहाय, सगळे जाण करतात बिझनस. पण ते ऑफिशियल रावता, लायनीन रावता, गोंयकार लायनीन रावता. आणि हे व्हडले व्हडले बिझनसमॅन आहा तांकां जर तुमकां NOCची गरज ना जाल्यार आमकां सरकारान डिक्लेअर करचें की व्हडल्या लोकांक कायदो वेगळो आणि बारीक लोकांक कायदो वेगळो म्हणून. आयज जो कलेक्टर मामलेदार आयलेलो हेजे बरोबर कोण कोण आसले मॅडम? हांवें फक्त मामलेदाराकूच पळयला. कितें ताज्या तलाटी आसले, पण ते तलाटी हेका लागता काय लागना ती म्हाका खबर ना. सो हांव बाकीच्यांचेर काय उलयचें. कित्याक म्हाका लागता जे मेमोरंडम ट्रान्सफर टू द ऑफिस ऑफ द मामलेदार म्हणून सांगले आसा डेप्युटी कलेक्टरान. मॅडम, तुमी म्युन्सिपालिटीन कंप्लेंट कशी घातलेली बीन ह्या प्रकरणाची? हय, हांवें CC कॉपी केल्ली आसा ह्या हितूनसून. कित्याक म्युन्सिपालिटी मेन मामलेदाराक लागता. सो मामलेदारान हेका CEO घेवन हांगासर इन्स्पेक्शन कंडक्ट करपाक जाय आसलें. ताजे टॅक्निकल कोण इंजिनियर्स आसा पळय तांकां घेवन. कित्याक ताजी जी लोकांची स्ट्रेंथ आसा, घटसाण आहा, जेन्ना कोण लोक वयर थंयसर चडटा, भुरगीं बसता जावं जाणटे बसता, आनी तो जेन्ना वयर वयता आनी टॅक्निकली ते केन्ना केन्ना बंद पडटा, लोकांचो आवाज जाता व्हडल्या व्हडल्यान की वयर शिरकून उरले म्हणून, आनी झप करून जर ते कोसोन सकयल पडले जाल्यार सो ताजी स्ट्रेंथ, ग्रॅविटी जी आहा पळय ती चॅक करपाक जाय आसता. आनी ते प्रायवेट हाडलेल्या कारणान प्रायवेट कोणूय कितेंय करूं शकता, पण गव्हर्मेंट ऑथॉरिटी इज बाउंडेड ऑथॉरिटी की थंय वचोन ताजे ते सगळे स्ट्रेंथ, कितले लोक ते बसू शकता, कितल्या लोकांचे आहा, आनी कितले तुमी इन्शुरन्स काडला, कितें केला, टॅक्निकली सगळे थंयसर तेंच्यांनी इन्स्पेक्शनाच्या टायमाचेर प्रोवायड करपाक जाय ऑन द स्पॉट. हे केल्लें ना. सो हेका लागून म्हाका खंय तरी हे टोटली रॉंग दिसता की खंय तरी आमच्या लोकांच्या मरणाचेर हे उठलेले आसा कशें. तुमी म्हटलेले की काल जे कोण हे चलयतात ते बिझनेस, बारीक लोकांक कोणाक म्हणना तुमी सुशागात धंदो करचो, सेफ्टीन करचे, लोकांचे लायफ सांबाळचे. तुमी काल म्हटलेले की तुमकां आयज एक परमिशन मेळटली म्हटलेले, ते परमिशनाचें कितें म्हणून जालें? परमिशन अशें न्ही की डिसमेंटल कितें करपाक, डिसमेंटलाचें हें आसा पळय तें धाडलां म्हणून. सो म्हाका ज्या प्रमाणे डेप्युटी कलेक्टरान सांगलां आमी कितें आसा तुमचें फॉरवर्ड केल्लें आसा म्हणून त्या प्रमाणे हांव थंय गेलें, एप्लिकेशन मूव केलें. पण म्हाका आतां मामलेदार सांगता आपूण इन्स्पेक्शनूच कंडक्ट करूंक ना, ऑर्डरूच काडूंक ना. इट मिन्स खंय तरी हांव ब्लेम गेम खेळटा. सो ह्या मामलेदाराक खंय तरी कायद्याचें ज्ञान ना अशें जालें, आनी हेका कायद्याचें पडोंक ना, लोकांचेंय पडलेलें ना, कोण मरतले मरोंक अशें हेणेन सांडलेलें आसा. हे त्या गोश्टीचेर कळोन येता. खंयचो मामलेदार? जो मामलेदार बार्देज आसा तो देवस्थानालय, ताच्या अंडर येता. जनतेक कितें अपील करूंक सोदता ह्या प्रकरणा अपील बद्दल? करूंक सोदता की जाता तितले तुमच्या भुरग्या बाळांक सांगा बाबा हे जे कितें जायंट बील आसा, कितें आसा, फाल्यां जर इन्सिडंट कितें घडलो, घरान जर कितें मरणाचें मातम जालें जाल्यार हेका तुम्ही चिंतून वचा. जीव आसा तो खूब व्हडलो आसा, लायफ टायम तुम्ही जगपाक शिका, एन्जॉय करा लायफ टायम. पण इल्ल्याशा गोश्टीक लागून खंय तरी तुमचें लायफ धोक्यान घालूं नाका कितें. आनी आमचें देवाचें नांव पिड्ड्यार जावपाक आमी दिवया नाका. सो आमकां तुमी कॉपरेट करा आनी असले जे कितें नाकालेले इलिगॅलिटी करता पळय हेंकां कॉपरेट करूं नाका. तुमचो आतां फुडलो स्टेप कितें आसतलो? स्टेप म्हणजे ते कितें करता ते प्रमाणे पळयतले हांव, नाजाल्यार फुडें वयतले हांव चॅलेंज करतले तांकां मामलेदाराक बीन. कित्याक सांग कंप्लेनी घालून जर ताका व्हॅल्यू ना जाल्यार ताका आन्सर कितें आहा ते कोर्टाक दिवं न्ही मागीर फुडें. या थँक्यू. या थँक्यू. तुम्ही पळयता लायव्ह गोवा रिपब्लीक 24 तास. प्रेझेंटली आमी आसा म्हापसा बोडगेश्वर देवळा कडेन. आतां तुमकां खबर आसतली आनीक 2 दिसांनी हांगासर जात्रा चालू जावपाची आसा. तशेंच हांगासर जायंट व्हील आसा, बोट्स आसा जे भुरग्यांक खेळपा खातीर घातिल्ली हांगासर आसा. आनी हेजेर ऑब्जेक्शन घातलेलें आसा ऐश्वर्या साळगांवकरान. आनी
तेजो डिमांड एकूच आसा जितके सुद्दां हांगासर जी जायंट व्हील आसा तेंचे प्रॉपर डॉक्युमेंटरी आसची आनी सेफ्टी आसची अशें ते म्हणटा. तर मामलेदार आयज आयिल्लो हांगा पण तेणी खंय दुसऱ्या विजिटा खातीर येयलेलो, तेज्या कंप्लेनीच्या विजिटा खातीर येवंक ना अशें मामलेदार म्हणटा. तर पळयत रावा गोवा रिपब्लीक 24 तास. देव बरें करूं.